फाइनाली आसिले मु गोटे राइट कौट पटिया गाँव भितर आसिले झारपड़ा भितर को देख भाई ईमानदार रे पैसा रोजगार करो केते शांति रहे। हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ स्वागत करुच्चे आपण मानक आउट नुआ फ्रेश ब्लॉग रे। सकाळु भाई जाइए गैस भरिया को बहुत सारा काम थिला जस्ट एबे सरचे ब्लॉग स्टार्ट है 10:15 को तबे मु गाधे माने रेडी हो सारे जाऊँगी खाइबी बाहर भूक लगे ड्यूटी भी जीवार अच्छी आउ जमती आज टी खरा लगुच फिर भी वर्षा हो माने खरा हो वर्षा हो तो चलतु बाहर ड्यूटी आज ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग हबार अच्छे। लास्ट केते दिन है वर्षा हो हेलमेट वाला सब खराब हो गला आज खरार सुखे देछि हेलमेट कहीं नष्ट हो गले पिंधिया तो इच्छा होनी निजक आउ कस्टमर कौन दबा। एवं आसती सकाल फास्ट बुकिंग मोर था जो मिलला 37 टका कस्टमर आम कूड़ पुरोच इे पूर्व से बस से बाहर लोकेशन गोटे जगह देवे आउ गोटे जगह आसबी जदि एथर आम कहूँ खराब पीब आम समस्त साहाଯ୍य करूँ किंतु माने लोक मैंने भावतु कौन बड़े अच्छे जिते भल कले भी से कहे यहाँ खराब कह ऑफिस भितर चल ऑफिस भितर बाहर गाड़ी मोर रिजर्व लगी 48 किलोमीटर चली तो ये पड़ 237 टका पेट्रोल। वयस्क लोक जदि कौन बुकिंग करे तुम तो बुझे पारनी सी कह आम लोकेशन ये आम लोकेशन से मो पुओ से बुक करता तुम तो पागल हो तुमको छाड़िया पड़े लोकेशन नहीं माने इरिटेटिंग कर दिया थर लोक भाई आ देखते ये होटेल के बढ़िया लगुच भाई एटा BMC मॉल रहा एटार लाइफ होटेल भाई रास्ता तो आज पूरा फांका फांका लगुच बहुत फांका लगुच रास्ता भाई तो देखिए केमती कौन राइड मिलूँ रैपिडो तो गोटे राइड है तो अपेक्षा करवा एवं गोटे मोर बाजला 1 किलोमीटर पिकअप सत्यनगर भितर से सत्यनगर मुझे जाऊनी भारी अखाड़िया रास्ता कलीबंदी रास्ता मैक्सिमम केस से कैंसल हुए कहीं लोकेशन सब फुल थाए से तो मैं से भितर गली 3 किलोमीटर ड्रप थी मोर यहाँ दिन सेकेंड राइड रैपिडोर आ जोटा मत जबार अच्छे शहीद नगर आ यहाँ बहुत भितर था भाई 850 मीटर पिकअप थी बहुत माने गड़ी रास्ता दें आसा पड़ा आ गड़ी रास्ता रास्ता कौन बहुत टाइम जाए क्लच आउ बेसी हम्स थाए बहुत टाइम से पड़ा तो भी पिकअप अच्छे 800 मीटर कम बाट थिला। कमेंट रे बहुत सारा पिला पचार भाई तुम रैपिडो काम कर ओला काम कर जेहेतु फुल टाइम काम कर पैसा रोजगार कर जो मैंने पचार नुआ नुआ ब्लॉग देखुं यहाँ तो मोर नुआ वीडियो पड़ूनी ना आज वीडियो पड़ी 515 16 17 नंबर वीडियो आज शूट कर 517 नंबर वीडियो माने 517टा वीडियो मो चैनल रे पड़लानी तो जो मैंने नुआ अच्छा हुए तो से जानी ना तो आज वीडियो मुझे जनइबी जेहेतु फुल टाइम काम कर रैपिडो भुवनेश्वर तो निहत भाव आप वीडियो लास्ट में देखो आज इनकम के धमाकेदार हबार अच्छे तो लास्ट मुझे स्क्रीनशॉट लगेदेवी ओलार के रैपिडो के अच्छे तो आपण मैंने भी क्लीयर हो जदि ओला रैपिडो जड़े करुच्ची फुल टाइम ईमानदारी काम करुच्ची क्या बिना पैसा एक्सट्रा नहीं करी से केते पैसा रोजगार कर तो आपण मान डाउट भी क्लीयर हो आसला रैपिडोर मोर आ गोटे नुआ राइड जो थे मत 1 किलोमीटर प्लस पिकअप अच्छे आसी अच्छा पानी स्टेशन रैपिडो जो बुकिंग दौचे बहुत छोट छोट बुकिंग गोटे 2टा छोट छोट बुकिंग कला बड़ बुकिंग दबा दरकार कहीं भाई छोट बुकिंग केते भी कर जहाँ भी जावाक पड़ो कस्टमर लोकेशन को आ वर्षा भाई टिके भी स्टार्ट हो गला एवं स्टार्ट हो गला भाई वर्षा आम जाऊँ पटिया गाड़ी मोर सेट थुआई आम आसे ठिया गले भाई उठाणिया वर्षा आसूसी गोटे ना अवसर एमती काचुची भाई तुम जोटे थी ओदा हो आज सब भूल मुझे छताटा भी भूली जाइए भाई आनी बोली भावुली बोलते आज खरा हो छताटा कहीं नहीं रैपिडो मुझे 3टा छोट छोट बड़ा कलापर एवं जाकि गोटे 70 टका भड़ा देला मुझे पटिया आउ मत मिलला 72 टका आ भाई आसला बेले वर्षा है जे 2-3 मिनट वर्षा है भयंकर वर्षा है जब से टाइम आम आसता ओदा हो जाता तथापि मुझे किसी ओदा हो अल्प टे ओदा हो तो मुझे ओलाटा भी ऑन करी रैपिडो तो भड़ा कर ओलाटा मुझे टोटाल करनी गोटे ही भड़ा कर ओला भी थर बड़ा बड़ा दिए टाइम। फाइनाली आसिले मु गोटे राइट कौट पटिया गाँव भितर आसिले झारपड़ा भितर को देख भाई ईमानदार रे पैसा रोजगार करो केते शांति रहिबो। ये भाई जड़े आसिले 127 टका केते 140 टका देले पैसाटा बड़ कथा नुह मनुष्यर आदत मनुष्यर व्यवहार सब बड़ जिनस तो ये पैसा मु मोर ईमानदार रे कमाऊँगी भाई खटुची आ सहित मनुष्य को साहाय्य करी रोजगार करुँची मो काम भितर बहुत सारा भल लोक आसती आम मैंने सब को दुनिया रे बहुत सारा खराब लोक अच्छा मुझे सब कहे दुनिया बहुत सारा भल लोक अच्छा आपड़ जदि गोटे भल मार्गे रे भल चिंताधारा बंचे जहाँ भी करेंगे सब भल करेंगे ताहले आपको कौन ना कौटी
ସବୁବେଳେ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଖରାପ ଭାବିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସହିତ ହିଁ ଖରାପ ହେବ ଭାଇ। ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟିର ସଂସାର ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ, ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଇ। ମୋ ପାଇଁ ଯେ 50 ଟଙ୍କାର କଷ୍ଟମର, ମୋ ପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟମର ଭଗବାନ। 30 ଟଙ୍କାର, 20 ଟଙ୍କାର, 10 ଟଙ୍କାର ଯେ ମାଗଣା ବି ବଳାଇ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରେନି ଭାଇ। କାହାକୁ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ 20, 30 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭାଇ କ'ଣ ଆମେ ଗରିବ ହେଇଯିବା ନା? ଖାଇବା ମିଳିବନି। ଫିର୍ ବି ଇମାନଦାରରେ ବଞ୍ଚ, କାମ କର ଭାଇ। କେଉଁଠି 20 ଟଙ୍କା ପଳେଇଛି ନା, ଆଉ କିଏ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ। ଭାବନ୍ତୁ 20 ଟଙ୍କା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା 50 ଟଙ୍କା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? 50 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାମ କର ନା, 20 ଟଙ୍କା କାହିଁ କିଏ ଭାବୁଛ? ତ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି କରୁଛ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ମାନେ ସମର୍ପଣ କରି କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ବଡ଼ ନୁହଁ ଭାଇ, ବଡ଼ ଆଉ ଜଣ ଅଛି, ସିଏ ମୋତେ ବଡ଼ କରେ ଭାଇ। ରେ ଆଜି ରାସ୍ତା କି ଜାମ୍ ଭାଇ। ଏବେ ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଆସିଲି ଯେ ଗାଡ଼ି ଏପଟ ସେପଟ ପୁରାପୁରି କରି ଗୋଟେ ପଛରୁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବାଲା ସ୍କୁଟି ବାଲା ଆଣି ପିଟି ଦେଉଛି ପଛରେ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ପିଟୁଛ? ଚୁପିନି ପଳାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ବାଡ଼େଇ ନେବେନି, ତମ ଗାଡ଼ିଟା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ କାମ ହୋଇଯାଇଛି ଭାଇ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ରୋଡ଼। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ କହିଛି ଭାଇ ଦେଖ ରାସ୍ତା କାମ ହେଉନି, ରାସ୍ତା କାମ ହେଉନି। ଦେଖ ଫାଇନାଲି ରାସ୍ତା କାମ ହେଇଗଲା ଭାଇ। କହିଲା ପରେ ତ ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲୁ ଭାଇ, ଯାହା କାମ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାନେ କାମ ଅଛି, ଆଉ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାଇ। ଯାହା ହେଇଯାଉ ବର୍ଷାଟା କାମ ବନ୍ଦ କରୁନି। ବର୍ଷା ପୁଣି ଆସିଗଲା। ରିଟର୍ନ ଆସିଯାଇଛି ମୁଁ ରୁମ୍ ପାଖାପାଖି। ଏବେ ଅଛି ମୁଁ କେନାଲ ରୋଡ଼ରେ। ଆଉ ଏଠୁ ଆମ ରୁମ୍ଟା 1 କିଲୋମିଟର। ଖରାବେଳେ ପ୍ରଭାତ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ କହିଲେ ଖାଇଦେବା, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ବସିବା, ପୁଣି ଯିବା। ଆଉ ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ। ପଇସା ପଡ଼ୁନି ଲାଇକ୍ ପାଇଁ, ଟିକେ ଭାଇ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ମାର ନା। এই কুকুরটা পড়ে যাচ্ছে, নূয়া কুকুরটা ভিতরକୁ। ଆମ କୁକୁର ଦେଖ ଭୁକିକିରି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ତାର। ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ? ହଁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ ବା? ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିଲ ଭାଇ? ଆସ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ? ଚୁପ୍ କିନି ଯା। କ'ଣ ହେଲା ଭିତରକୁ, କାହାକୁ କିଛି ନ ପଚାରିଛୁ ବହେ ଖାଇବୁ। ଚାଲ ଚାଲ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଖରାବେଳେ ରୁମ୍କୁ ଆସୁନଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଯେମିତି ଗାଁକୁ ପଳେଇଥିଲେ, ଏବେ ଆସିଲେଣି ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଗାଁରୁ। ଆଉ ଖରାବେଳେ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା, ଆସି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ସବୁବେଳେ ବାହାର ଖାଇକିରି ଭଲ ଲାଗୁନି। ବାହାର ଖାଇବା ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାରଣ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ବାହାର ତେଲ ମସଲା ଖାଇଲେ ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ଚଲେଇବନି, ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ରହିବନି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ଯାହା ବି ହେଇଛି ଭାତ ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ଯାହା ବି ହେଇଛି ଖାଇବା। ଏବେ ତ ବାହାରୁଛ, ବର୍ଷା ଭାଇ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଲେଣି। ଏବେ ବି ପାଗଟା ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଅଛି ଭାଇ। ଛତାଟା ଭାବୁଛି ନେଇଯିବି, ଛତାଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଛତାଟା ନେଇ ସେ ବର୍ଷା କେଉଁଠି ରାତିରେ ହେଲା ଭାଇ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। କେଉଁଠି ଠିଆ ହେବାକୁ ତ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଛତାଟା ରହିଲେ। ଫାଇନାଲି ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ। ଆଉ ଆକାଶ ଦେଖିବେ କେତେ ମେଘ ଅଛି ଭାଇ, କଳା କଳା ବାଦଲ ସବୁଆଡ଼େ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗଡ଼େଶ୍ୱର, ଯେଉଁଟା MCL ଛକ ଆଗକୁ ଅଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଇ ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ନା ଭାଇ, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କଥା, ନହେଲେ କେତେବେଳେ ଜୀବନ ପଳେଇବ ତାର ବି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଫିର୍ ବି ଭାଇ କର୍ମରେ ତ ଜୀବନ ଯିବ ନା, ଏଥିରେ ଡରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ନିଜ କର୍ମକୁ କେବେ ଡରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଉପରବାଲା ଜୀବନ ନେବାର ଅଛି, ସେ ଜୀବନ ଦେଇଛ, ସେ ଜୀବନ ନେବ, ତ ଆମେ ଡରିବା କି? ଆମେ ଆମ କର୍ମ କରିବା, ସଚୋଟ ରହିବା, ସବୁବେଳେ ଇମାନଦାରୀ ସଚୋଟ ରହିବା। ଆଉ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିବାନି। ଯେମିତି ଜୋର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା, କହିବା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କରିବା। କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା, ଜଣକୁ ସାଇଡ଼୍ ଦେବା ଭାଇ, ଟ୍ରାଫିକ୍ର ନିୟମକୁ ମାନିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ରହିପାରିବା ଭାଇ। ତାପରେ ତ କ'ଣ ଘଟିବ କେହି କହିପାରିବା ନା। ଏଡ଼େ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଗଡ଼ୁଛି, ସିଏ ବି କ୍ରାସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନା। ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛେ, କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ଆମେ କେତେ ସେଫ୍ଟିକୁ ମାନୁଛେ ବା ରୁଲ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଫଲୋ କରୁଛେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଏବେ ଆସିଥିଲି ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଣି ମହାରାଜା ପିକ୍ଚର ହଲ୍। ତ ଏଇଠି ମୁଭି ପଡ଼ିଛି ଏବେ, ଗୋଟେ ନରସିଂହା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ରିଲିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାଇଡ଼ ଅଗଷ୍ଟ 14। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବୋଧେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। କାଲି ଅଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆଉ ଦେଖିପାରେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗି ପୁରା ଭାଇ ବରଗଡ଼ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ କାଲି ଯେହେତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଛି, ଆଜି ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବିନି, 10ଟା 15 ହେଲା, ଆଉ କିଛି ବୁକିଂ ବାଜୁନି। ତ ମୁଁ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ତ ଏବେ ଖାଇଦେବା ଦେଖିବେ, ଛେନା ଖାଇଦେବା, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ପକଡ଼ୁଛି ଛେନାପୋଡ଼।